फ्रेंड्स आज तो पाग बहुत सुंदर थिला से इच्छा है कि रसगोल्ला बनाने गोटे लिटर क्षीर नहीं जाइए भलसे फुटे रखी छेना छेड़ेबा मु दही छेना छेड़ाई जी चाहे लेंबूरे कि विनेगार भी छेड़े पार 2 चामच लेंबू रस ना 2 चामच विनेगार दे छेना छेड़े पार छेना छिड़गला तार पानी छेना को अलग रखीदे छेना को गोटे कपड़ा चिपुड़ गोटे घंटा ठंडा करदे तार पानी को फ्रिज में स्टोर कर रखीदेवी अटा चला बेले कि अन्य केत छेना छेड़ा व्यवहार करें ठीक से बनी पार क्राक आसो फिटी सिरे धीरे धीरे सब लंग्स को गुंड कर दूसरी प्लेट रखी चक्की रे मैश करेंगे जमी पूरा पॉलिश भाव चिकन भाव मैश हो गोटे भी खाद्य ढांस रही 5 से 7 मिनट पर्यंत मैश करी एमती भी छेना बहुत स्पंजी बहुत टेस्टी भी लगे बहुत स्मूथ हो जाए छेना मैश कला लिटर क्षीर छेना 250 कि 300 ग्राम चीनी नहीं पारे अधिका मिठा दरकार ना से 200 ग्राम चीनी नहीं और जी चीनी ने तार 4 गुणा पानी देवे फुल 3 कप पानी नहीं कारण मो चीनी टिके हल्का अधार टिके अधिका थिला से 4 कप पानी नहीं 3 कप पानी नहीं स्पून मारुवे से फिटी बने बिना बिना रही सब गोटे चामच क्षीर भी पकई पारे सीरा जहाँ किसी डस्ट थी धीरे बाहर करदे गुजराती गोटे चामच नहीं जी चाहे रसगुल्लार फ्लेवर सिरप नहीं पारे गुजराती को पेस्ट कर पेस्ट कर नबार थिला किंतु मुझे गोटा नहीं जाइए कारण मो पाखे पाउडर नाला कि पेस्ट नाला बनवा छेना को आउे चपटी दे
ସେପ୍ର କରିପାରିବ, ତ ରୋଲ୍ ସେପ୍ର କରିପାରିବ। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ସେ କରିପାରିବ। ଛେନାକୁ ଯେତେ ଟାଇଟଲି ବାନ୍ଧିବେ ସେ ସେତେ ଟାଇଟଲି ରହିବ। ସିରା ବି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ସିରାରେ ସବୁ ବଲ୍ବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଲ୍ବ ଦେବେ, ନା ତ ପାଣି ଛିଟିକିବ ସିରା, ମାନେ ବଲ୍ବ ଫାଟିଯିବ। ଗୁଜୁରାତିର ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାର ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ରସଗୋଲାରେ। ଏବେ ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ସିଝାଇ ଦେବେ। ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ତ ବଲ୍ବ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଚାମଚରେ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତି ଉପର ପଟ ବି ଠିକ୍ରେ ସିଝିଯିବ। ଗୁଜୁରାତିର ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି, ନା ତ ସେ ବ୍ଲାକ୍ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଆଉ କ୍ରାକ୍ ବି ହେଇନି। ଗୋଟେ ଟିକେ ହାଲକା ସ୍ପୁନ୍ ବାଜିଗଲା, ନା ତ କିଛି ବି ହେଇନି। ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ବି ହେଇଛି। ବଲ୍ସ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ଯେ ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ଚାହିଁବ ବନେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେବି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ତାପରେ ଆସିକି ଦେଖିଲି ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣି ତାକୁ ପକେଇଛି ବଲ୍ସକୁ। ଦେଖିଲି କି ସେ ଠିକ୍ରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ, ଚେକ୍ କରୁଥିଲି। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କାରଣ ରସଗୋଲା ଯଦି ବୁଡ଼ିଯାଏ ତେଣିକି ଠିକ୍ରେ ସିଝିଛି, ଆଉ ଯଦି ଭାସିବ ତ ସିଝିନି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ମୋର ତ ପୁରା ରସଗୋଲା ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲି ତ ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ପୁରା ଟାଇଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବନିଯାଇଛି।